अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। क्या आप लोगों को एक चीज़ का पता है कि हमारे पाकिस्तानी फिल्मों में एक्शन सीन एक मजबूत लॉजिक और कहानी के बजाय सिर्फ मारदाड़, लड़ाई झगड़ा और धमाके करना रह गया है। क्या एक मयारी और कामयाब फिल्मों का इन्हिसार इन चीज़ों के ऊपर होता है जो हमें पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर बार बार दिखाई जाती है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि इन्हीं गलतियों की वजह से आज हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री बहुत पीछे और जवाल का शिकार है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं मसाइल के ऊपर बात करेंगे। मैं हूं आपका भाई नवीद अहमद, स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म एनालिस्ट और ट्रेनर, और आप लोग देख रहे हैं नवीद फिल्म एकेडमी यूट्यूब चैनल। और सबसे अहम बात, इस वीडियो के आखिर में हम आज आपको कुछ ऐसे उसूल बताएंगे जिस पर अगर हमारे पाकिस्तानी फिल्मसाज अमल करे और थोड़ी सी मेहनत करे तो हमारे एक्शन सीन्स का मयार मुमकिन तौर पर तब्दील हो सकता है, बेहतर हो सकता है। बल्कि मैं ये दावे से कहता हूं कि हम हॉलीवुड और बॉलीवुड के भी हम पल्ला बन सकते हैं। तो लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को हरगिज़ स्किप ना करें। मजीद आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हीरो को गोली लगती है, हीरो गिरता भी नहीं, हीरो को खून तो आता है लेकिन ना चोट का निशान है ना जख्म का निशान है। आगे से वो फिर भी दौड़ता है, लड़ता है, बल्कि 10-12 मुसल्लह अफराद को मार भी देता है। क्या हकीकी जिंदगी के अंदर ऐसा मुमकिन है? हम और आप इसका मुशाहिदा कर सकते हैं या इंसानी ज़हन इसको तस्लीम कर सकता है? हरगिज़ नहीं। तो फिर हमें ये बार बार क्यों बताया जाता है कि यही सबसे कामयाब एक्शन सीन है? हालांकि ये कामयाब एक्शन सीन नहीं बल्कि फिल्म की मयार, लॉजिक और हकीकत पसंदी का कत्ल होता है। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह है, मसला ये नहीं कि हीरो गिरता क्यों नहीं, मरता क्यों नहीं, बल्कि असल मसला ये होता है कि हमारी पब्लिक ऐसे चीजें देखकर हमारी सिनेमा से क्या सीखेंगे जो हम उनको दिखाना चाहते हैं। ये है वो असल नुक्ता और बुनियादी वजह कि आज हमारी पाकिस्तानी अक्सर और बेशतर फिल्में आलमी मयार तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन मजाल है कि कोई प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर या डायरेक्टर साहब इसके ऊपर तवज्जो दे, फोकस करे। उनको इन चीजों का इल्म ही नहीं, मैं ये दावे से कहता हूं। लेकिन हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स, प्रोड्यूसर साहिबान और डायरेक्टर साहिबान को समझाए कौन कि एक्शन की ताकत फायरिंग, धमाकों और ज्यादा इंसानों को उड़ाने में हरगिज नहीं होती, बल्कि असल ताकत इसमें है कि आपकी फिल्म या एक्शन सीन में सस्पेंस, थ्रिल, खतरा और लॉजिक कितना है, खास तौर पर जज्बात कितने हैं। यानी हीरो अकेला है, वो जख्मी है, दुश्मन ज्यादा है और उसके पास वक्त भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो जान बचाने के लिए लड़ रहा है। ये सारी चीजें फिल्म को जज्बाती और मयारी बनाती है, ना कि धमाके और फायरिंग वगैरह। तो जनाब, इसी तरह एक्शन सीन के हवाले से एक और अहम मसला, जब हकीकी जिंदगी में इंसान को गोली लगती है तो वो कमजोर पड़ जाता है या मर जाता है। लेकिन पाकिस्तानी फिल्मों में ये चीज बिल्कुल उलट है। जब हीरो को गोली लगता है तो उसके अंदर एक नई ताकत और एक नई जान आती है। वो पहले से ज्यादा ताकतवर बन जाता है क्योंकि उसने बंदूक की नहीं बल्कि ताकत की गोली काली है। ये भी एक अहम मसला है। मजीद जो विलन का मसला है, दुश्मन 10-12 है, बारी बारी आते हैं, हीरो के ऊपर कार्टून की तरह हमला और होते हैं और मार खाकर वापस चले जाते हैं। दुश्मन के पास हथियार है लेकिन वो फिर भी गोली चलाने के बजाय या हीरो को मारने की बजाय करीब आता है और हीरो से लड़ता है और हीरो इसको शिकस्त दे देता है। दुश्मन 50 है या 100 है लेकिन अकल एक के अंदर भी नहीं है। लेकिन अगर आप हकीकत की नजर से देखें ना तो असल में अकल स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर और एक्शन डायरेक्टर के अंदर नहीं है। अदाकार ने तो सिर्फ अदाकारी करनी है और अपनी जेब गर्म करनी है। ये है वो बुनियादी गलतियां, इसके ऊपर कोई भी तवज्जो नहीं देता, बल्कि किसी के इल्म में है ही नहीं। अगर किसी के इल्म में होती तो ये चीजें क्या फिल्मों के अंदर बार बार दोहराई जाती? ये है मेरा सवाल। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तो यहाँ पर आते हैं और आपको बताते हैं वो अहम उसूल जिसका हमने आपसे वीडियो के आगाज में वो वादा किया था। मेरी ये बात खास तौर पर स्क्रिप्ट राइटर्स, प्रोड्यूसर साहिबान और अदाकारों के लिए है। इसको अच्छी तरह नोट करें। हर एक्शन सीन का एक मकसद होना चाहिए कि आपके एक्शन सीन का मकसद क्या है, ना कि सिर्फ मारदार, लड़ाई झगड़ा हो, और सिर्फ ये भी ना हो कि आप एक हीरो को ताकतवर दिखाएं। क्यों? हीरो के अंदर सुहाग के पर लगे होते हैं। आपने जो फिल्म के अंदर जो बाकी किरदार रखे हुए हैं उसका आप क्या करेंगे? फिर उनको निकाल दे, सिर्फ एक हीरो को ही रख ले। ये ठीक नहीं होगा, बल्कि एक्शन सीन में ये हो कि किरदार की जान खतरे में है, कहानी को आगे बढ़ाए, आपके नाजरीन को जज्बाती बनाए, उनको सख्त में डाले, परेशान करे ज़हनी तौर पर कि अभी आगे क्या होने वाला है, और आपके नाजरीन को हकीकी खतरा महसूस हो। ये होता है एक्शन सीन, ना कि सिर्फ टन टन नहीं। यहाँ पर एक इंतहाई अहम पॉइंट है, आपने इसको अच्छे तरीके से नोट कर देना है।
اگر ایکشن سین کے بعد بھی کہانی ادھر کی ادھر ہی کڑی ہے، کوئی خاص تبدیلی نظر نہ آئے، ناظرین کے جذبات اور دلچسپی میں کوئی اضافہ یا تبدیلی محسوس نہ ہو، تو پھر یہ ایکشن سین نہیں ہو سکتا، صرف شور شرابہ مار داڑ ہے، بلکہ ایک کارٹون ہے۔ جناب اسی طرح آپ کو یہاں پر بتاتے ہیں کہ فلم کا مرکزی خیال کیا ہوتا ہے، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں what is the main crux and main point of movie، یعنی اس کا جو لب لباب ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فلم کے اندر 100% حقیقت دکھانی بھی لازمی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر ایک جادوگر 1000 سال کے بعد زندہ ہوتا ہے، کیا ایسا حقیقت کے اندر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اس کہانی کے اندر جو ماحول، ڈائیلاگ، ایکشن سین یا حالات اور واقعات ہوتے ہیں، وہ آپ نے لاجک اور زمینی حقائق کے بالکل عین مطابق یا اس کے قریب تر دکھانے ہوں گے، جو امکان کے دائرے کے اندر ہو اور انسانی ذہن اس کو تسلیم کر سکے، یا عام الفاظ میں وہ حالات و واقعات جس کو ہمارا ویورز، ہمارے آڈینس اپنی اصل زندگی کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں، ایکسپیرینس کرتے ہیں، تاکہ فلم کی جان برقرار رہے۔ یہ ہے اصل چیز۔ اگر آپ فلم کے اندر ہر چیز 100% حقیقی دکھائیں گے تو پھر فلم کا مقصد کیا رہ گیا؟ فلم کس چیز کو کہتے ہیں جناب؟ یہ ہے اہم سوال، اہم نقطہ، جس کے اوپر کوئی بھی توجہ یا فوکس نہیں کرتا۔ اگر آپ کی کہانی مضبوط ہے اور اس کے اندر جان ہے، تو کہانی کے اندر یا فلم کے اندر ایک دو دفعہ غیر حقیقی، لاجک اور زمینی حقائق کے برخلاف ایکشن سین دکھانے میں کوئی حرج نہیں۔ ناظرین اس کو ایک معجزہ سمجھ لیں گے، جس کو ہم عام زندگی میں کہتے ہیں کہ یار یہ تو معجزہ ہو گیا، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن کمال ہے جی، معجزہ ہو گیا جی، اللہ کی شان ہے۔ لیکن اگر آپ یہ چیزیں بار بار دکھائیں گے، یہ غلطیاں بار بار کریں گے، تو پھر اعتراض تو بنتا ہے، لوگ اعتراض کریں گے، اور اس کا جو امپیکٹ ہے، جو اثر ہے، وہ براہ راست آپ کی فلموں اور انڈسٹری پر پڑے گا۔ جی جناب، تو ایک چیز کی ہم دوبارہ وضاحت کر دیں کہ ہماری تنقید کا مقصد صرف اور صرف تنقید برائے اصلاح اور درستگی ہے۔ ہم پاکستانی سینما سے شدید محبت کرتے ہیں تاکہ ہماری فلمیں معیاری بنے، غلطیوں سے پاک ہو اور دنیا کے اندر وہ نام یا وہ عزت کمائے جو آج ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے پاس ہے۔ ایک بہترین ایکشن میں صرف ماردار، لڑائی جھگڑا اور شور شرابہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک بہترین ایکشن سین اس طرح ہوتا ہے جس کو ناظرین دیکھ کر پریشان ہو جائے، جذباتی ہو جائے اور سکتے میں پڑ جائے کہ اس کے اندر آگے اب کیا ہونے والا ہے۔ یہ ہوتا ہے ایکشن سین۔ مزید پاکستانی فلموں کے ایکشن سین کو بھاری بجٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت صرف کس چیز کی ہے؟ وہ اس کی ہے کہ آپ کی کہانی کے اندر جان ہو، مضبوط لاجک ہو، اداکاروں کی پروفیشنل ٹریننگ مکمل ہو، اور خاص طور پر اپنے معاشرے کی بہترین عکاسی اور ترجمانی ہو رہی ہو۔ تو یہ ممکن ہے، بلکہ یقیناً آپ کی فلم معیاری ہوگی، بہترین ہوگی، اور دنیا کے اندر اس کا وہ نام ہوگا جو نام آج ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے پاس ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فلمی دنیا، خاص طور پر پاکستانی فلم انڈسٹری سے متعلق حقیقت پر مبنی درست معلومات دیکھنے کو ملیں، تو بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اسی مضمون کے ساتھ، اسی موضوع کے ساتھ، لیکن کچھ نئے انداز، نئے اسٹائل کے ساتھ۔ تو لہٰذا اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔